मोदी साहब कायर है, मोदी सरकार कायर है, वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। পাকিস্তানেও ভোট হয় এবং সেখানেও আছে এক নির্বাচন কমিশন। ভোট হতো বাংলাদেশেও, সেখানেও ছিল নির্বাচন কমিশন। দুই দেশেই আছে সংবাদ মাধ্যম এবং আদালত, আছে সরকারের বাইরে অন্যান্য বিরোধী দলও। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন নির্বাচন করিয়ে শেখ হাসিনাকে ব্যাপক জয় দিয়েছিল। মাত্র 8 মাসে হাসিনার সেই জয় ধূলিসাৎ হয়ে যায়। পাকিস্তানের ইমরান খান এখন জেলে, সরকার চালাচ্ছে কার্যত অবৈধ এক সরকার। আর এই সব দেশের সংবাদ মাধ্যম, সেগুলোও কি এই সব অগণতান্ত্রিক জমানায় প্রতিবাদীর ভূমিকা নিয়েছিল? নাকি সেখানেও কোনো তফাৎ নেই আমাদের গদি মিডিয়ার সঙ্গে? যে নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের ভোটের অধিকার এতদিন সুরক্ষিত ছিল, যেখানে ছিলেন টিএন সেশনের মতো নির্বাচন কমিশনার, সেই কমিশনই কি এখন আমাদের ভোটের অধিকারটা ছিনিয়ে নিতে চায়? কেন কোনো স্বচ্ছতার ধার ধারবে না তারা? এই প্রশ্ন এখন আর শুধু বিরোধীদেরই নয়, দেশের আমজনতার মুখেও ঘুরছে। ভোটারকে বুথমুখী না করে বিহারে 65 লক্ষ মানুষের নাম কেন বাদ দেওয়া হলো তা তারা জানাতে বাধ্য নয় বলে সুপ্রিম কোর্টে এক ঐতিহাসিক হলফনামা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। মানে স্বচ্ছতাকে, মানুষের সংশয়কে মারো গুলি, আমি চলবো আমার মতো। বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের সামনে এখন এটাই কি সবচেয়ে বড় সংকট? এই এপিসোডে এই গুরুতর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। আনব কপিল সিব্বলের নয়া আক্রমণের বিষয়টিও, আর সবশেষে রাহুলের একটি বক্তব্য আপনাদের শোনাব। গদি মিডিয়াতে এসব কার্যত বয়কট করা হয়েছে, তাই প্রকৃত তথ্য জানতে এবং আরও মানুষকে জানাতে এই ভিডিওটি লাইক ও শেয়ার করে অনেক লোকের কাছে পৌঁছে দিতে ভুলবেন না। নমস্কার, সবাইকে স্বাগত। আমি সুব্রত বসু। ভোটার তালিকার চুরিচামারির মধ্যেই সামনে এসেছে কপিল সিব্বলের আরও একটি মারাত্মক ভিডিও। আইনি মারপ্যাচের ভাষা সামলে সিব্বল বলেছেন, জগদীপ ধনকড় কি লাপাতা, মানে নিখোঁজ। রাজ্যসভায় আগাগোড়া বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে চাওয়া ধনকড়ের কণ্ঠই কি এখন কেউ রোধ করে দিয়েছে? প্রশ্ন অনেক, এবং এই প্রশ্ন ভারতের সাধারণ মানুষের অধিকার নিয়েই। কিন্তু গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ তথা মিডিয়া চোখ ফিরিয়ে রয়েছে কেন? এই মূল প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। এটা কি কোনো ধাঁধা, না এটা কোনো অশনি সংকেত, যেমনটি হয়েছে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোতে? প্রথমে বাংলাদেশ দিয়ে শুরু করা যাক। বাংলাদেশের 2024 সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জ 3 আসনে 87.24% ভোট পেয়েছিলেন। মোট ভোটার ছিল 2,90,300। হাসিনা একাই পান 2,49,962টি ভোট। ওই কেন্দ্রে 2018 সালে হাসিনা পেয়েছিলেন 96.19% ভোট। বেশ মজার বিষয় বটে। এই হচ্ছে শেখ হাসিনার ভোট চুরির নমুনা। এবার একটু পাকিস্তানের দিকে তাকানো যাক। পাকিস্তানে ভোট মানেই তো মিলিটারি যাকে উপযুক্ত মনে করবে সেই হবে প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্ট। চিরকাল আমরা এরকমই ব্যবস্থা দেখে আসছি, এখনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ট্রাম্প তার লাঞ্চ টেবিলে পাক প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্টকে ডাকেননি, ডেকেছেন সেনাকর্তাকে। মানে ক্ষমতায় যারা রয়েছেন তাদের থেকেও অনেক বেশি ক্ষমতাবান সে দেশের সামরিক প্রধান। অথচ 2024 সালের পাকিস্তান সাধারণ নির্বাচন কিভাবে হয়েছিল? 2024 সালের 8ই ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে 16তম জাতীয় সংসদ গঠনের জন্য ভোট হয়। ভোটে লড়েছিল 3টি মুখ্য দল, তবে ইমরান খানের পিটিআই প্রার্থীরা প্রতীক না পাওয়ায় স্বতন্ত্র হয়ে লড়েন। ইমরানের দল সবচেয়ে বড় দল হিসেবে এগিয়ে থাকলেও অন্য 2 দল জোট করে ক্ষমতায় আসে, এবং তাদের ক্ষমতায় আনার পেছনেও ছিল দেশের সেনাবাহিনী। কিন্তু কি হয়েছিল ভোটের দিন? ইন্টারনেট এবং মোবাইল পরিষেবা সারা দেশে বন্ধ ছিল। গণনা প্রক্রিয়ায় দেখা গিয়েছিল অস্বচ্ছতা। অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময় লেগেছিল ভোটের ফল ঘোষণা হতে।
কারণটা কি? সেই কারণটি ব্যাখ্যা করেছিল বিদেশের সংবাদ মাধ্যম। দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস লিখেছিল, সেনাবাহিনীর পছন্দের প্রার্থী শরীফের পরাজয় ঘটেছে ভোটে। ভোটাররা সামরিক হস্তক্ষেপে বিরক্ত হয়ে ইমরান খানের পিটিআইকে সমর্থন করেছেন। ওয়াশিংটন পোস্ট ওই নির্বাচনকে যুবদের বিদ্রোহ হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। সেখানে লেখা হয়, আর্থসামাজিক অনিশ্চয়তা এবং দুর্নীতিমুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিপক্ষে মানুষ ভোট দিয়েছেন। বিশ্বখ্যাত টাইম ম্যাগাজিন লেখে, সামরিক বাহিনী ইমরান খানকে সরিয়ে দিতে সব কিছু করেছে, তবুও তারা ব্যর্থ হয়েছে। ভারতের নির্বাচন কমিশনের কথা বলতে গিয়ে ধান ভাঙতে একটু শিবের গীত গাইতে হলো, কারণ ভারতের নির্বাচন কমিশন নিয়ে আগামী দিনে কি আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে বড় ধরনের প্রতিবেদন দেখতে পাবো? কারণ এদেশের মিডিয়াকে এড়িয়েই তো চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ অনিল চৌহান অপারেশন সিন্দুরের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে প্রথম মুখ খুলেছিলেন বিদেশি সংবাদ মাধ্যমের সামনেই। বিদেশি সংবাদ মাধ্যমই জানিয়েছিল গৌতম আদানির সংস্থার শেয়ার বাজারের কারচুপির কথা। আর এদেশের গদি মিডিয়া গত 11 বছর ধরে প্রধানমন্ত্রীর ইমেজ তৈরিতে এতটা ব্যস্ত রয়েছে যে ভারতের বিদেশ নীতির কবেই 12টা বেজে গেছে তার খোঁজও কেউ রাখেনি। অর্থাৎ গণতন্ত্রে ভোটের অধিকারের মতোই সংবাদ মাধ্যমের নিরপেক্ষতার বিষয়টিও অত্যন্ত জরুরি। আর সেটাই কি বললেন কপিল সিব্বল হঠাৎ লাপাতা হয়ে যাওয়া প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়কে নিয়ে। ধনখড় কখনোই বিরোধীদের প্রতি সদয় ছিলেন না। শুধু বিরোধী নয়, দেশের আদালত এবং সুপ্রিম কোর্টের সীমা নিয়েও মোদি চাটুকারিতা করে গেছেন অতি সক্রিয়ভাবে। অথচ নাটকীয়ভাবে পদত্যাগের পর তিনি এখন কোথায়? কেন তিনি লাপাতা? প্রশ্ন তুলেছেন কপিল সিব্বল। হঠাৎ সরকারের বিরাগভাজন হলেন কেন ধনখড়? আর সরকারের বিরাগভাজন হলেই কি হঠাৎ লাপাতা হয়ে যেতে হবে? ভোটার তালিকার অস্বচ্ছতা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কোনো উত্তর নেই। লক্ষ লক্ষ ভুয়ো ভোটার নিয়ে কোনো উত্তর না দিয়ে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মতো আচরণ কেন করছে, এই প্রশ্ন এখন মুখে মুখে ঘুরছে। বিহারে কেন 65 লক্ষ ভোটারের নাম রাতারাতি উবে গেল তা জানাতে তারা বাধ্য নয় বলে নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট কি করবে এবার সেটা স্পষ্ট হবে আগামী দিনের শুনানিতে। রাহুল কি বলছেন এটা নিয়ে? রাহুল বলছেন, যারা এই অনৈতিক কাজে লিপ্ত তাদের কাউকে ছাড়া হবে না। একই সঙ্গে রাহুল আরও বড় লড়াইয়ের জন্য তৈরি করে ফেলেছেন এই সংক্রান্ত একটি পোর্টাল। অন্যদিকে আরও কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন কপিল সিব্বল। তিনি বলেছেন, যারা ভোটার তালিকার 9-6 কাজে যুক্ত তাদের নাগরিকত্বই কেড়ে নেওয়া উচিত। और ये कहना चाहिए अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर हम काहे को चुनाव लड़ रहे हैं? इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि आप धांधलेबाजी करो और धांधलेबाजी के बाद आप इलेक्ट हो जाओ कि फिर आपको जनता ने हमें इलेक्ट किया है। इस तरह से, इस फ्रॉड से जनता ने इलेक्ट किया है और आपकी लेजिटिमेसी हो जाए और फिर आप सरकार बना लो। तो अगर हर प्रदेश में ऐसे ही सरकार बनेगी तो फिर लोकतंत्र तो खत्म हो गया ना। तो मैं सोचता हूं कि कोई ना कोई कदम ऐसा उठाना चाहिए जिससे जो सच्चाई है ये जनता के सामने रखी जाए और जिन लोगों ने ये काम किया है और जिनकी साझेदारी है, जिनकी कंस्पिरेसी है, उनको उनका जो सिटीजनशिप है वो भी रद्द किया जाए। এর মধ্যে আবার একটি অভিযোগ উঠেছে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। বিহারের খসড়া তালিকার একটি অংশে হঠাৎই এক টেকনিক্যাল পরিবর্তন করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে সহজে ডাউনলোড করার ফরম্যাটটা বদলে দিয়ে এমন এক ফরম্যাটে এটা পোস্ট করা হয়েছে যাতে ফ্যাক্ট চেক করতে কালঘাম ছুটে যায় বিরোধী পক্ষের। ডিজিটাল ইন্ডিয়াকে গুড বাই জানিয়ে এমনভাবে তালিকা আপলোড করা হয়েছে যাতে পুরো তালিকার ফ্যাক্ট চেক করতে হবে এবার ম্যানুয়ালি। কম্পিউটারে যেভাবে সহজে ফ্যাক্ট চেক করা যায় তার করা যাবে না। কিন্তু কেন এত লুকোছাপা? কেন জ্ঞানেশ কুমারের এই নিউ ইন্ডিয়ার
ইলেকশন কমিশন স্বচ্ছতার চেয়ে জল ঘোলা করতেই বেশি পছন্দ করছে? ভোটারদের বুথমুখী করার চেয়ে বাদ দেওয়াতেই তারা বেশি স্বচ্ছন্দ? এবার শুনুন রাহুল गांधी की बोलছেন এ ব্যাপারে। नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। चुनाव समझता हूँ, 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूँ। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। ये असंभव था, ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं। हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया। ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ, क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी में जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से ये काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई, और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है, और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा। और पूरा का पूरा काम जो हुआ है, इसमें 6 महीने लगे हैं, और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की। मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में। जो यहां हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं है। कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग,
इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ईआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए सीसीटीवी का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके 2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया। भाई और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए एसआईआर आया है। ये एसआईआर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। और ये जो एसआईआर है, इसका लक्ष्य गरीबों का जो हक है, उनका वोट जो है, उनसे चोरी करने का है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने वोटर एडिशन को देखा है, मगर जितना एडिशन होता है शायद उससे ज्यादा डिलीशन होता है, सबट्रैक्शन होता है। तो ये सिर्फ एक मेन तरीका हमने पकड़ा है, दूसरे तरीके पे हमने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है अभी। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। রাহুলের লড়াই কি ছড়িয়ে পড়তে চলেছে দেশের কোনায় কোনায়? আর সেই ভয়ই কি এখন পাচ্ছেন বিজেপির শীর্ষ নেতারা? এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানাবেন কমেন্ট বক্সে। জয় হিন্দ, সত্যমেব জয়তে।